शिद्दत पकड़ती इसी जंग के तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बाशिंदों को ये धमकी दे दी है कि वो फौरी तौर पर ईरान छोड़ दें, और ट्रंप फौरी तौर पर G7 इजलास भी अधूरा छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। कि भरोसा ना करें, इनके अपने टारगेट्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले कहते थे कि मैं सीज फायर कराऊंगा, अब उनकी जो लास्ट स्टेटमेंट आई है, अ रियल एंड नॉट अ सीज फायर। कि ईरान और इजराइल की ये वॉर वहां तक पहुंच चुकी है जहां पर ये कहा जा रहा है कि इजराइल अगले चंद घंटों में ईरान पर बहुत बड़े हमले करने वाला है, और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। एक और सुपर पावर अफगानिस्तान में आई तो हमने अमरीकियों को इस तरह जलील किया कि उनको पता ही न लगा कि उनको मारा किसने। अच्छा, अब यही काम हम इसराइल के खिलाफ हमें करना है। हमने भारत से जंग करना। इस सर फिर पागल हो गया। बात यह है कि बारी तो हमारी आएगी। हाँ, हमारा ये है कि न्यूक्स हैं 170-80 के करीब हैं, वो हमने आतिशबाजी के लिए तो नहीं रख छोड़े। गज़वा हिंद की पहली झड़प हो चुकी है, दूसरी झड़प किसी भी लम्हे होने वाली है। ऐसे में अब हम दोबारा इसराइल को यह मौका नहीं दे सकते कि वो एक सप्लाई लाइन और एयर ब्रिज कायम करे भारत के साथ। क्या बेहतर हो सकता है जिसकी तलाश है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल हल चाहता हूं इस तनाज़े का। तेहरान के जो बाहर निकलने वाले रास्ते हैं वो टोटली जैम हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम है, हजारों लोग वहां से निकलकर भाग रहे हैं। ये वक्त है हमारे पास कि हम हर मुमकिन ताकत इस्तेमाल करें, चाहे तुर्की से बात करें, ईरान की मदद करें, रूस से मिलें, चीन से मिलें, मिलकर करें, अकेले करें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन इसराइल को हम इस बुरी तरह से तबाह कर दें कि आइंदा आने वाले वक्तों में जब हम भारत के साथ मशगूल हों तो हमें इसराइल की फिक्र न करनी पड़े। और इजराइल यहां तक कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, उसको भी टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से ताबकारी का खदशा है। जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी एक शदीद खतरा लाहक है। इस पूरे खित्ते की मुस्तकबिल को इस वक्त दाव पे लगा दिया है इजराइल ने और उसकी जंगी जुनून ने। ईरान की एयरफोर्स ही खत्म हो गई, एयर बेसिस ही तबाह हो गए, एयर डिफेंस उनका पता नहीं कहां चला गया। और जिसकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयानात इसलिए दे रहे हैं कि अब ये खतरा भांपते हुए ईरान की जानिब से पहल कर दी जाए और बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका को जवाब मिल जाए कि हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी बेसिस पे हमला हुआ। आप इससे मुत्तफिक हैं सर, या अमेरिका को किसी जवाब की जरूरत नहीं है? कब जवाब अमेरिका ने तलाश किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारा मुलम्मा जो था यूनाइटेड नेशन का, ये अभी बात ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे लीग ऑफ नेशंस का, जिसके बारे में लेनिन कहता था ये चोरों का बावर्ची खाना है। तो ये पहले दिन ये देखिए, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म अब नंगे दांत निकाल के सामने आ रहे हैं। मुझे हमें कोई इनके बारे में नहीं थी कि ये जी कोई इंसानी आजादियां ये वो, लेकिन मैं इसके एक और पहलू की तरफ आता हूं। वो पहलू ये है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में बैठा हुआ है, अगर इन्होंने तमाम रूलिंग एलीट को या रजीम चेंज करने दीवार से लगाया, तो आज जो खबरें आ रही हैं, और इराक के गालिबन वजीर खारजा या किसी ने ये बयान भी दिया है कि 650 से 1000 रुपए लीटर पाकिस्तान के टर्म में ये पेट्रोल चला जाएगा। दुनिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक विंटर के किनारे पर है जी। ये जनाब जो ट्रंप साहब आए हैं, अब ये जो है वो यहूदी लाबी की डुगडुगी पे नाच रहे हैं, जिस तरह सारे सदूर नाचते हैं। और इन्होंने पहले अपना बेड़ा गर्क किया ये और अब दुनिया का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। ये किसी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी। पहली बात तो ये कि रजीम चेंज करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं कि आपके अंदर का जो इशराफिया है, जो गालिब इशराफिया है, वो कंप्रोमाइज हो, जिस तरीके से हमने अलांदे की 1973 में पिनोशे को लेके आए, या ये है कि ये यानी इकोनॉमिकली हम अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैंने 2-3 साल पहले डॉक्टर कैसर बंगाली और अकबर जैदी साहब को देखा, उनका एक गुफ्तगू थी, और वो ये कह रहे थे कि जनाब तो हमने धमाका कर लिया, हमें ये इकोनॉमिकली क्रिपल करेंगे, कर दिया। जिस किस्म की लोग मुसल्लत है हम पे, तो ये अगर ये फौज और फिजाइया ना होती तो हमें तो इंडिया ले बैठा था। तो हमारा आर्म ट्विस्ट करने के लिए उनके पास IMF है, वाशिंगटन कंसेंसस है, और एक इंतहाई हरीस इशराफिया जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो कोई क्लियर अभी आज इसहाक डार साहब ने जो डिसोशिएट किया, ये जो एक बयान आया था और जो उनकी पार्लिमान भी उनके किसी जनरल ने कहा था। बात यह है कि बारी तो हमारी आएगी। हाँ, हमारा ये है कि न्यूक्स हैं 170-80 के करीब हैं, वो हमने आतिशबाजी के लिए तो नहीं रख छोड़े। हमें इकोनॉमिकली हमारी आर्म ट्विस्ट करके तो हमें घुटनों के बल लाने की कोशिश की जाएगी। आज अगर ये नहीं उठते तो सबकी बारी आएगी।
اور یہ نہ آپ چھوڑ دیں دنیا میں ایک جنگل کے قانون پہ چلتی ہے صرف طاقت. ایٹم بم از دی اونلی پاسپورٹ ٹو سیفٹی. جب یہ ہم کر رہے تھے اور یہ سارے ویسٹرن لبرل کہتے تھے نہ کرو نہ کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ارے نہ کرتے تو 2010 میں انڈیا اندر گھسا تھا جی, اور نہ کرتے تو یہ ہمارا کیا حشر کر دیتے. اب یہ حالت ہے کہ امریکہ بہادر نے جو ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ کریٹ کر دی ہے اس کے ساتھ مل کے, آپ کے پاس لیتھل ہتھیار ہونے چاہیے اور ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ اگر آپ نے یہاں بم مارا یا آپ نے ٹیکٹیکل نیوکس پھینکے یا آپ نے وہ جو بنکر بسٹر ہے جو بنکر بسٹر کا لایا جا رہا ہے جو جی اندر مارنا چاہتے ہیں تو بھائی ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے, کیونکہ اس مغالطے میں کوئی نہ رہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو یا تو پھر ہم اسے تسلیم کر لیں جس طرح یو اے ای نے کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں مگر آئی ایم ویری سوری ٹو سے, میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے پپٹس جو ہیں مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں جان ہے, اپنے اوپر سے جو ہے وہ گزرنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں ان کے بموں کو ان کے جہازوں کو. اٹ از ویری گریو سچویشن اینڈ آئی ٹیل یو یہ ون ون کسی کے لیے نہیں ہوگا. اور ایک اور ڈائمینشن میں بتا دوں, دس جینٹل مین از پلینگ ود فائر. یہ باندر کے ہاتھ میں ماچس والا معاملہ ہے, تو اس لیے ہمیں اپنے تحفظ کے لیے اب ایران کا تحفظ ہمارا اور مسلم امہ کے جو باقی چند بچے کھچے ملک رہ گئے ہیں جو خود مختاری کی بات کر سکتے ہیں, یہ ان کے لیے بڑا اہم ہے. اور ایران میں اگر اس کو یہ مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر اسرائیل کی سرحدیں ہمارے ساتھ مل جائیں گی اور یہ IMF, ورلڈ بینک اور یہ سارے مل کے ہمارا جو حشر کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انویسیج. آج یہ ناپاک اسرائیل مسلسل مدد کر رہا ہے ہندو مشرکوں کی اس مدینہ ثانی کے خلاف, کہ جب ہم غزوہ ہند کی مہم کی طرف, جب ہم مشرق کی جانب دیکھیں گے, غزوہ ہند کے لیے دیکھیں گے, اپنی فائنل ڈیسائسو فتح مکہ کی طرف جائیں گے, تو ہمیں اپنی پشت ہر حال میں محفوظ کرنی ہے. ہمیں اسرائیل کو اتنا تباہ کر دینا ہے کم از کم کہ وہ کسی صورت میں بھارت کی دوبارہ مدد نہ کر سکے, نہ بھارت کو ڈرون فراہم کر سکے, نہ کوئی اسلحہ دے سکے, نہ کوئی ہتھیار دے سکے. یہ ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ جب خطے میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے, ہزاروں راکٹ اور میزائل چاروں طرف ایک دوسرے کے اوپر فلائی کر رہے ہیں, ہماری پشت پر چین اور نارتھ کوریا اور روس جیسی طاقتیں کھڑی ہیں, ترکی ہمارے ساتھ ہے, مسلمان دنیا کا ایک بلاک ہے, مسلمان پوری امت پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکمرانوں کا کام ہے کہ راستہ تلاش کریں کہ کس طرح ہم اس فوگ آف وار میں اسرائیل کو ایک تباہ کن شکست دے سکتے ہیں, اس کو نقصان پہنچا سکتے. یہ موقع ہے, کیا جا سکتا ہے, اور یہ ہمارا بڑی جو نصیحت ہماری ہے, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سپاہ سالار اور پاک فوج اس بات کو سنے گی, سمجھے گی, کیونکہ ونڈو آف اپرچونٹی چھوٹی ہے. اگر آیت اللہ خامنائی قتل ہو گئے, اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہو گیا, اگر پورے ایران پر انہوں نے اسی طرح کارپٹ بامبنگ شروع کر دی جیسے بغداد پر کی تھی, انہوں نے شوق اینڈ آ جس کو کہتے تھے, یہ آپ اگر بغداد کی پرانی ویڈیو 2003 اور 4 کی نکال کے دیکھیں تو پورے بغداد کو انہوں نے فلیٹ کر دیا تھا لٹرلی. شوق اینڈ آ جسے کہتے ہیں, ملٹری اسٹریٹجی ان کی تھی, اتنی بمباری انہوں نے کی تھی. اور اگر اسی قسم کی بمباری انہوں نے تہران پر شروع کر دی تو پھر ڈیفینیٹلی رجیم چینج ہو جائے گا وہاں پہ. یا رجیم چینج نہیں ہوتا تو ہیڈ لیس ہو جائیں گے. ہیڈ لیس کا مطلب ہے کہ وہاں گینگز ہوں گے, ایک طرف سے کرد داخل ہو جائیں گے, ایک طرف سے بلوچستان لبریشن آرمی والے داخل ہو جائیں گے, کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اس ملک میں, اور پھر وہاں داعش کو داخل کر دیں گے, یہ جس طرح انہوں نے شام میں داخل کیا تھا. اور پھر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کینسر ہمارے مغرب میں کھڑا ہو جائے گا, جو اب کسی حد تک مینیجبل ہے. اس وقت ہمارے لیے ایران وہ شام بن جائے گا جیسے ترکی کے لیے وہ مصیبت بن گیا تھا شام کا وقت. لہٰذا یہ بہت نازک وقت ہے ہمارے لیے. انڈیا بہت غور سے وہ ساری اسٹریٹجیز دیکھ رہا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے ایران کے خلاف. اس وقت ایران کے اوپر ٹوٹل ایئر سپیریورٹی ہے اسرائیل کو اور امریکنز کو, کیونکہ اسرائیل کی ایران کی ایئر فورس ہی ختم ہو گئی, ایئر بیسز ہی تباہ ہو گئے, ایئر ڈیفنس ان کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ایران کا سارا زور اپنے بیلسٹک میزائل اور اپنی ملیشیاز اور اپنے حزب اللہ اور شعب ملی اور شعب حسد و شعبی اور ان سب قسم کے گروہ بنانے کے اوپر تھی, ہوتیز اور یہ سب. انہوں نے سیریسلی کسی ماڈرن کنونشنل وارفیئر کے لیے تیاری ہی نہیں کی. تو اگر ہم سٹاک ایکسچینج کا بیہیویئر دیکھیں اور بزنس کمیونٹی کا بیہیویئر دیکھیں, صدر ٹرمپ کے بیانات دیکھیں, تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب امریکہ بہادر اس جنگ میں پوری طرح سے شاید شامل ہونے جا رہا ہے اور خطے کے اندر جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہو جائے گی. اب آپ حالات دیکھیں کہ ایک طرف امریکی صدر جو ہیں وہ G7 کی اجلاس کو پہلے ختم کر کے واپس آ رہے ہیں, واضح طور پر ٹویٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سرکاری دورہ ہے, بلکہ کل DG ISPR کی طرف سے جو ٹکرز جاری ہوئے اور وہ ٹکرز جاری ہوئے جو کل ڈنر ہوا تھا پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جس میں باہر نعرے لگے تھے, ان ٹکرز میں بھی وہی عمومی جملے تھے. اور لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی اور وہ یہ تھی کہ فیلڈ مارشل صاحب سرکاری دورے پر امریکہ میں
जी हाँ, अभी तक उनकी किसी भी सरकारी एक्टिविटी का किसी को पता नहीं, कोई तस्वीर जारी नहीं हुई, कोई उनकी अभी तक मीटिंग नहीं हुई। हाँ, अब ये अलग बात है कि अगर हम ईरान के मामले में अपना कंधा फराहम करें तो जाहिर है हमें यहाँ पर मीटिंग्स भी मिलेंगी, सब मिलेंगी, और यही वो मानी खेज मामला है जिस पर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि उस वक्त जब ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जारी है, हमारे फील्ड मार्शल साहब इतने वेले हैं कि 12 तारीख से यहाँ आए हुए हैं, 5-6 दिन उनको यहाँ पर हो गए, अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, किसको मिल रहे हैं। तो फिर वाज़ेह तौर पर ये जो मीटिंग्स हैं ये किस सिलसिले में हैं वो आप सब समझ ही सकते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने कल खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि 1970 का पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। माशाल्लाह, 71 में तोड़ा गया था पाकिस्तान, 70 का पाकिस्तान देखना चाहते हैं। वैसे मामला आपने वैसे ही किए हैं बहुत सारे, 1970 का ही आप पाकिस्तान देखना चाहते हैं। 1970 में उस वक्त के जनरल याह्या ने पाकिस्तान का इलेक्शन लूटा था, जो शेख मुजीब ने 2/3 अक्सरियत बल्कि उससे भी ज़्यादा अक्सरियत ली थी, उस हिसाब से उसको गवर्नमेंट नहीं दी गई थी। आज के जो याह्या साहब हैं उन्होंने भी उसी तरह से इलेक्शन लूटा है। तो वैसे बात तो ठीक है, आपने मामला तो 1970 वाले ही बनाए हैं। इलेक्शन लूटने से लेके जो जुल्म सितम ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में किया गया था, फिर पूरा साल 1970 से ही वो शुरू हुआ था। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आप 1970 का पाकिस्तान देखना चाहते हैं, क्योंकि माहौल आपने वाकई सारे का सारा वैसे का वैसा ही बना दिया है। और उस वक्त भुट्टो साहब आपके साथ थे, इस वक्त आपने नवाज शरीफ और भुट्टो साहब के नवासे को अपने साथ रखा हुआ है, और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को अपने साथ रखा हुआ है, और उनके भाई शहबाज शरीफ को रखा हुआ है। तो काम बिल्कुल वही है जो उस वक्त याह्या खान साहब ने किए थे, और जिस तरह से इलेक्शन लूटा था, जुल्म किया था, वही काम अब हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 1970 का पाकिस्तान देखना चाहता हूं, जहां लोग मर्जी से मस्जिद या सिनेमा जाते हैं, माशरे में बिगाड़ जहादी कल्चर से पैदा हुआ। ये उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर कहा कि माशरे में बिगाड़ जो है वो जहादी कल्चर से पैदा हुआ, हम बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी थे, और ये उन्होंने खिताब किया। लेकिन यहां पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो उन्होंने खिताब किया है, उनके जो होस्ट थे वो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। जो उनके वहां पर होस्ट थे, या होस्ट तो खैर वैसी होगी जिन्होंने ये सारा अरेंज किया, लेकिन जिनसे वहां तकरीर करवाई गई वो आपको पता है कि एक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुद साख्ता कैबिनेट मेंबर, जिन्होंने झूठ मूठ के कैबिनेट मेंबर बने हुए थे, और पाकिस्तान के अंदर वो सदर ट्रंप के मुशीर के नाम से जाने जाते थे। और वो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लड़के जिनका नाम इजाज होता है, उनको गाँव वाले जज जज कहना शुरू कर देते हैं। वो उनका उल्टा नाम होता है, लकब होता है, लेकिन वो कई दफ़ा उसको फिर सीरियसली ले लेते हैं। इसी तरीके से ये जो तारिक साहब हैं, ये जब पाकिस्तान गए तो इन्होंने अपने आप को सदर ट्रंप का मुशीर कहा। हालांकि अगर आप सदर ट्रंप की जो पिछली गवर्नमेंट थी या अब की है, उनकी कैबिनेट की इंफॉर्मेशन देखें तो कहीं पर भी किसी तारिक नामी शख्स का नाम आपको नजर नहीं आएगा जो उनका मुशीर है। बाद में उन्होंने जब मामला खुल गए, लोगों को पता चल गया कि ये तो मुशीर नहीं है, तो फिर साथ रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर और पता नहीं क्या कुछ लिखना शुरू कर दिया। लेकिन इनिशियली उन्होंने अपने आप को मुशीर लिखवाया, और बाकायदा टीवी लिखते थे और वो बैठकर इंटरव्यू देते।